chama Manuel Nhaga, vice-administrador de section de Ngoré. Je m'appelle Manuel Nhaga, je suis préfet de Ngoré. Voilà, vos impressions après la rencontre d'aujourd'hui? Quais são as impressões de encontro de Nesse encontro de hoje, a minha fala só, fica muito obrigado para o homólogo. Je suis très ému, très content de l'accueil. Vice-administrador de Dibanar. De l'accueil de mon homologue de Dibanar. Porque encontro corré dans un ambiente de 12 irmãos. La rencontre s'est déroulée dans un climat de fraternité entre deux frères. E nós não encontramos, não papiar, não tiramos um entendimento, de que nós não vamos buscar aquele outro vaca para não poder recuperar, aquele outro 15 que não fica, para ter pera, ou que não vai acontecer, olha, aquele outro para não torna, para não poder tomar aquele 15 não torna, não criadores que tem aquele 15 que fica. En frères, on s'est retrouvés, on a trouvé un consensus qui est celui de laisser les autres têtes de bœuf, conserver les 15 qui représentent les 15 autres qui sont de l'autre côté de la Guinée, le temps que nos frères de la Guinée puissent les retrouver et les restituer. Et concrètement, qu'est-ce qu'eux ils pourraient faire pour essayer de sécuriser la frontière? Concretamente, que é pouco de fazer para securizar a fronteira, a linha fronteiriça? Bom, a nós somos a autoridade máxima que está lá, nós conseguimos pôr muito duro na linha de fronteira, principalmente nesta banca que está na linha de fronteira. Porque eles que mais talvez está permitindo fuga de ladrão, porque outra hora até hoje é 47 conta. Essa não começa por um mundo duro, guindes aquilo da banca. Nous tous, en qualité d'autorité, nous allons nous battre corps et âme, et surtout quand nous avons constaté qu'au niveau de ces villages frontaliers, c'est comme qui dirait, il y a une complicité, ils voient, ils ne dénoncent pas. Nous allons mettre la main sur ces gens-là, au niveau de ces villages, pour que la justice soit faite. Quand il y a des vols, que ces gens-là puissent prendre l'engagement de dénoncer pour que nous puissions retrouver les bêtes. Le sous-préfet, dans son discours, avait fustigé le fait que les gens se viennent agir juste dans la frontière sénégalaise, au niveau des terres sénégalaises. Est-ce que là aussi, ils vont prendre des dispositions pour régler ce problème? Sous-administrador du lei, o amigo, il mostra como o gente está saindo de Guiné, bem entrando no mato do Sénégal, é na PAB, é coisa ficar mal. Como que as autoridades de Guiné vão afirmar para que problema vai acabar? A nós, antes de contar essa preocupação, e ser a nossa preocupação, de contar a população como ninguém que pode invadir se fronteira e cabal, porque acaba na fronteira do vizinho. Porque tem que deixar a fronteira 500 metros antes de chegar a fronteira do vizinho. Porque invade a fronteira do vizinho e porque vai buscar a palavra. E nós estamos no papel que a nossa população toda hora, e essa doença que cansam porque um professor vai em comitês, arranja um advogado, que não vem deles formação na tudo da banca, qualquer conflito que está dando ou invadir linha de fronteira. Não pense que não continua a fazer sensibilização, porque não guindes, não sabemos como é que não fazer isso, na verdade. Voilà, avant qu'on soit saisi officiellement de cette situation, ça a été notre préoccupation. Dès mon arrivée en Ngoré, j'ai passé dans les villages pour essayer de partager avec les gens par rapport aux dangers qui peuvent arriver sur l'utilisation de la zone transfrontalière. Quand on va au niveau de la ligne frontalière, on doit pouvoir laisser 500 mètres. Mais quand tu vas jusqu'à utiliser ces 500 mètres, tu traverses au niveau de la zone de ton voisin, c'est parce que tu es en train de créer des problèmes. Je suis allé même jusqu'à contacter un avocat qui est prêt à venir former les chefs de village dans le cadre de la gestion de la ligne transfrontalière. Et nous allons continuer la sensibilisation pour que nous puissions créer un climat de fraternité entre le Sénégal et la Guinée.